Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا واحد الدرس في la conjugaison اللي هو le futur simple. Le futur simple أصدقائي إمتى كنحتاجوه فاش كنبغيو نهضروا على شي حاجة في المستقبل. داكوغ؟ باش نهضروا على شي حاجة في المستقبل ما كنستعملوش le présent، كنستعملو le futur simple. Et comme vous savez mes chers amis les verbes كاين les verbes réguliers يعني اللي عندهم قاعدة محددة وكاين les verbes irréguliers اللي ما عندهمش قاعدة. Par exemple, si on prend le verbe parler, le verbe parler c'est un verbe du premier groupe. Donc ناخدو le verbe à l'infinitif وكنزيدولو les terminaisons du futur. شنو هما أصدقائي les terminaisons du futur؟ كاينة AI مع je كاينة AS مع tu كاينة A مع il كاينة ONS مع nous كاينة EZ مع vous كاينة ONT مع il. Donc rappelez bien كناخدو l'infinitif كنزيدولو les terminaisons يعني ساهل. Par exemple parler je كنكتبو parler وكنزيدو les terminaisons. Je parlerai, tu parleras, il parlera, nous parlerons, vous parlerez, ils parleront. Donc c'est très simple et très facile. كناخدو le verbe نعاود نشرح لكم. كناخدو le verbe à l'infinitif وكنزيدولو les terminaisons de futur اللي هما بالخضر. Bien. Alors les verbes irréguliers. Les verbes irréguliers ما عندهمش قاعدة. دونك مثلا خدينا لو فيرب الي ما غاديش نخليوه ا لانفينيتيف ونزيدو له لا تيرمينيزون دو فيتور نو غادي نشوفو لو راديكال ديالو irrégulier عاد غادي نزيدو لا تيرمينيزون دو فيتور دونك لو راديكال irrégulier خصو يتحفظ لو راديكال ديال الي هو اي ار دونك عاد غادي نزيدو لا تيرمينيزون ديال الفيتور دونك j'irai tu iras il ira nous irons vous irez ils iront. Bien. غادي نشوفوا كاع لو راديكال ديال لو راديكال ايرغوليي ديال كلكو فيرب. هاد لي فيرب هادو راهم كيستعملوا بزاف في اللغه الفرنسيه دونك غادي نشوفوا لو راديكال ديال كل واحد. مثلا être لو راديكال ديالو هو ser sœur دونك الا بغينا نصرفو غادي نقولوا je serai tu seras il sera nous serons vous serez ils seront. Avoir le radical dialo il y a or donc j'aurai tu auras il aura nous aurons vous aurez ils auront. Faire je ferai tu feras il fera nous ferons vous ferez ils feront. Allez j'irai tu iras il ira nous irons vous irez ils iront. Pouvoir je pourrai, tu pourras, il pourra, nous pourrons, vous pourrez, ils pourront. Vouloir, je voudrais, tu voudras, il voudra, nous voudrons, vous voudrez, ils voudront. Savoir, je saurai, tu sauras, il saura, nous saurons, vous saurez, ils sauront. Venir, je viendrai, tu viendras, il viendra, nous viendrons, vous viendrez, ils viendront. Prendre. Je prendrai, tu prendras, il prendra, nous prendrons, vous prendrez, ils prendront. Boire. Je boirai, tu boiras, il boira, nous boirons, vous boirez, ils boiront. Devoir. Je devrai, tu devras, il devra, nous devrons, vous devrez, ils devront. Falloir. Je faudrai, tu faudras, il faudra, nous faudrons, faudrait, ils faudront. Voir, je verrai, tu verras, il verra, nous verrons, vous verrez, ils verront. Acheter, j'achèterai, tu achèteras, il achètera, nous achèterons, vous achèterez, ils achèteront. D'accord? دونك كيف ما قلت لكم اصدقائي لو فيتور سامبل امتى كنستعملوه
pour exprimer une action à venir باش شي حاجة اللي راها جاية في المستقبل. par exemple غادي نهضر على le dimanche prochain. donc le dimanche prochain راه le futur. la semaine prochaine الأسبوع القادم. donc c'est le futur. donc شنو كنستعملو le futur simple هذا هو l'emploi ديالو. par exemple dimanche prochain nous ferons un pique-nique en forêt. الأحد القادم غادي نديرو بيكنيك خرجة للغابة. bien. alors quelques indicateurs du futur باش نعرفو براسنا راه كنهضرو على الفوتور راه باين ملي غنقولو demain غدا bientôt قريبا le mois prochain الشهر القادم la semaine prochaine الأسبوع القادم l'année prochaine السنة القادمة dans 3 mois في بعد 3 أشهر. donc هادو دي زانديكاتور اللي غيبينوا لينا بلي راه كنهضروا على الفوتور. الوغ هذا واحد ليكزارسيس اصدقائي تقدروا ديروه شي فو وتعطيوني التخرج ديالو في لي كومونتير. واللي ما فهمش شي حاجه انا غادي نصلح الاخطاء واللي ما فهمش شي حاجه مرحبا نقد نعاود نشرح ليه. ميرسي بوكو.